जी बिल्कुल, पाकिस्तान भारत में बात करें अगर सहाफ़ी बरादरी की तो ये गैर महफूज है। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज है। मुख्तलिफ जगहों पे देखने में आता है कि सहाफ़ियों पर हमले किए जाते हैं, सहाफ़ियों पर झूठी FIR का अंदराज किया जाता है। रियासत की जिम्मेदारी में जानो माल की हिफाजत करना है, लेकिन अफसोस के किसी तरफ ऐसा हकीकी नजर नहीं आ रहा। अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें लाहौर प्रेस क्लब के सामने सीनियर सहाफ़ी क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह को 2 अफराद की जानिब से हमले के दौरान गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान भर की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मरकजी प्रेस क्लब मांगा के प्रेसिडेंट मियां लियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। अलियास भाई, आप ये बताइएगा, पाकिस्तान भर में दीगर इलाकों में देखने को मिलता है कि सहाफ़ी गैर महफूज है। कभी सहाफ़ियों पर बेनामा तशद्दुद किया जाता है, कभी अटैक किया जाता है, हमले किए जाते हैं, झूठे FIR का अंदराज किया जाता है। एक तरफ मुल्क में सहाफ़ियों के हकूक के लिए बिल की मंजूरी की जाती है, तो दूसरी तरफ अटैक कर कर सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। हसनैन शाह के कत्ल को आप किस नज़र से देखते हैं? जी माजिद भाई, ये एक इंतहाई ही अफसोसनाक वाकया पेश आया कि लाहौर में सहाफत के दरवाजे के सामने जो है, बाबे सहाफत के सामने जो है, ये कत्ल कर दिया गया हसनैन भाई को। हसनैन भाई एक वर्किंग जर्नलिस्ट है लाहौर में, और उनकी जो सहाफत है, उनको तमाम जो है सहाफ़ी बरादरी जो है वो उसके जाने के बाद भी आज भी जो है उनकी सहाफत को सलाम पेश करती है कि वो एक बहादुर। और अगर बात की जाए खबरों के हवाले से, तो वो पूरे लाहौर के ऊपर जो है ना उसने फोकस किया होता था हर वक्त। लेकिन ये हर सहाफ़ी की जो है आंख जो है वो गम में इस वक्त नडाल है, और हर सहाफ़ी इस वजह से परेशान है कि ये सहाफ़ियों को हुकूमत क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही। सहाफ़ियों के हवाले से बिल पास किए जाते हैं, लेकिन वो बिल सिर्फ जो है वो खानापुरी के लिए होते हैं, कागजी कार्रवाइयों तक महदूद रहते हैं। लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे कोई भी जो है दहशतगर्द अनासर या कोई भी जराइम पेशा अफराद सहाफ़ियों को जहाँ चाहे वो कत्ल करके जो है वो चले जाते हैं। लेकिन बाद में उसमें यही होता है, सहाफ़ी बरादरी तो मजम्मतें ही कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत जो है कोई इस तरह के लाएअमल या कोई कानून जो ऐसा जो है नहीं इख्तियार कर रही। ये बताइएगा कि सहाफ़ियों पर हमला किए जाने का ये जो वक़ुआ दरपेश आया, जिसमें दहशतगर्दी का ये वाक़या हुआ कि लाहौर प्रेस क्लब जो कि लाहौर का मरकजी इलाका है, वहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से ये अटैक किया गया और हसनैन शाह को शहीद किया गया। ब्रदर, आप ये बताइएगा कि अरबों रुपए लगाकर लाहौर और दीगर इलाकों में मेन रोड पर CCTV कैमरों को नस्ब कर दिया गया। सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने के बाद एक अथॉरिटी बना दी गई, अफसरान की सैलरियां लगा दी गई, जो कि करोड़ों रुपए की मद में इनको तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन अफसोस के अगर इसकी कारकर्दगी की बात करें तो आप समझते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो कैमरे हैं उनकी मदद से असल मुल्ज़मान के तक पहुंच सकेगी पुलिस? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है DIG ऑपरेशन साहब जो है, DIG इन्वेस्टिगेशन साहब, वो खुद इस मामले को देख रहे हैं। कल भी सहाफ़ियों ने जो है, कल के सहाफ़ी जो है इस मामले के ऊपर एहतजाज के ऊपर हैं कि अगर हसनैन भाई के कातलों को जो है ना गिरफ्तार किया गया तो हम जो है मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। आज हसनैन भाई की तदफीन कर दी गई है, उसके बाद भी एक कॉल दी गई थी कि अगर क्या लाएअमल इख्तियार करना है। वो सहाफ़ी तंजीमें, तमाम जो पाकिस्तान की सहाफ़ी तंजीमें हैं वो एक्टिव है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अफसोस के साथ कहता चलूँ कि हुकूमत के पास डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स, पंजाब पुलिस, इसके अलावा पेट्रोलिंग पुलिस, इतने एजेंसीज, इतने अदारे हैं, लेकिन अफसोस के साथ सेफ सिटी कैमरे भी लगे हैं। बदकिस्मती से अक्सर जब भी कोई वाकया होता है, या तो सेफ सिटी कैमरे कई इलाकों में तो लाहौर में खराब पड़े हैं, जिस वजह से कोई मुल्जमान की निशानदेही नहीं होती, जिस वजह से वो मुल्जमान जो है बआसानी आज़ाद हो जाती है। लेकिन ये भी इस तरह का वाकया है कि प्रेस क्लब के पास काफ़ी जो दुकानों के ऊपर इसके अलावा जो सेफ सिटी कैमरे हैं वो भी चल रहे हैं। मुल्जमान की जो है वो मोटरसाइकिल जो है उसकी निशानदेही भी की, लेकिन अभी तक मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हुए। ये बड़े एक शर्मनाक, एक अफसोसनाक जो है सूरत हाल है। इसके ऊपर अब क्या कह सकते हैं। अब
الیاس حکومت کی بھائی آپ رٹ مجھے نہیں قائم یہ ہے. بتائیے گا کہ جیسے آئے روز صحافیوں پر حملے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور صحافی غیر محفوظ ہے پاکستان میں، اگر ملک کی بات کریں تو اسلحہ لائسنس میاں شہباز شریف کے دور میں سابقہ دور حکومت سے بند پڑے تھے، کیا صحافیوں کو اسلحہ لائسنس حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے چاہیے؟ کیا صحافی کو خاص طور پر کرائم رپورٹرز جو کرائم سے ریلیٹڈ خبروں کی اشاعت کرتے ہیں، جرائم پیشہ افراد کو بے نقاب کرتے ہیں، کیا ان کو اپنی فیلڈ میں کام کے دوران اپنی سیکیورٹی کے لیے ویپن رکھنے کی گورنمنٹ کی جانب سے اجازت ہونی چاہیے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا آپ نے اچھا معاملہ ڈسکشن کیا کہ یہ صحافیوں کو اپنے تحفظ، خود اپنی جان کی حفاظت کے لیے، یہ تو پاکستان کے ہر شہری کو جو ہے حکومت کی طرف سے جو ہے، ہر شہری کا یہی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے وہ کوئی نہ کوئی چیز اپنے پاس رکھ سکتا ہے. لیکن حکومت کو اس طرح کے جو معاملات ہے، حکومت کی طرف سے ایک طرف لائسنس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. اگر وہ پابندی ٹھیک لگا سکے، وہ تو ظاہر سی بات، اگر کوئی غیر قانونی اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوگا تو اس کے خلاف تو ادارے اتنے ہیں کام کرنے والے. لیکن صحافیوں کو خصوصی طور پر جو ہے وہ حکومت کو اس معاملے کے اوپر کرنا چاہیے کہ صحافیوں کو دوسری طرف دیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے ایم پی ایم این اے صاحبان کو اسلحہ لائسنس کا ایک کوٹا ہوتا ہے جس میں اسپیشلی سیاست دانوں کو سیکیورٹی کے لیے اسلحہ لائسنس فراہم کیے جاتے ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ آئے روز صحافی حق کی آواز بلند کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، لیکن ان کو سیکیورٹی کے لیے حکومت نے مناسب حکمت عملی نہیں اپنائی گئی، جس کی وجہ سے صحافیوں کے قتل اور ان پر حملے ہوتے ہیں. کیا حکومت کو چاہیے کہ جیسے سیاستدانوں کا ایک کوٹا ان کو لائسنس فراہم کیے جاتے ہیں، کیا سر ان کو بھی لائسنس فراہم کی جائے اور جن کے پاس لائسنس ہے ان صحافیوں کو ویپن ساتھ رکھنے کی اجازت دی جائے؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے. بلکہ یہ سی ایم صاحب جو ہیں سردار عثمان بزدار، ان کو اس معاملے کے اوپر جو ہے، جس طرح صحافیوں کے ساتھ آئے روز جو واقعات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، کبھی کسی شہر میں پاکستان کے، کبھی کسی شہر میں، کبھی کس جگہ کے اوپر صحافیوں کو سرے عام قتل کر دیا جاتا ہے. یہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اجازت دے. بلکہ متعلقہ جو ڈپٹی کمشنر جو ہے ہر ضلع میں، ان کو جو ہے اختیارات ان کے پاس بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو متعلقہ صحافی ہے ان کے پاس جائے، اپنا وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کروائے اور لائسنس بنائے. لیکن بدقسمتی سے یہ میں کہتا چلوں کہ صرف یہ سیاستدانوں کے لیے سارے قانون ہوتے ہیں، اپنا سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ جس طرح چاہے لائسنس بنائے یا غیر قانونی لا کے پھر بڑی گاڑیوں کو تو آپ کو بھی پتا ہے لاہور شہر میں دیکھنے میں آیا کہ جب آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تو حکومت کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے کہ تمام اضلاع میں جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو اسلحہ لائسنس فراہم کیے جائیں، اور وقت کیے گئے تھے. اب بھی دیکھنے میں آیا کہ آئی جی پنجاب سے کی جانب سے نوٹس سامنے آ گیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی نوٹس لیا. کیا صحافیوں کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی کرنے کے لیے تیار ہے؟ سر یہ نوٹس تو ہر بار ہی ہوتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی حکومت نون لیگ ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں گزری ہیں، یہ سارے نوٹس تو ہوتے ہیں. یہ صرف تسلی دی جاتی ہے لیکن کوئی عملی طور پہ کوئی اقدامات نہیں دکھائی دیتے، جس وجہ سے یہ بار بار اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. یہ تو ہمارے جو بڑے سینئر جو صحافی ہیں ان کو بھی اس معاملات کے اوپر جو ہے فوری جو ہے نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بل پاس کرانا چاہیے اسمبلی سے، تاکہ صحافیوں کو تحفظ فراہم ہو سکے، تاکہ صحافی جو ہے اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی جب بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ آتا ہے، قتل کر کے چلا جاتا ہے صحافیوں کو. لیکن وہ بعد میں وہی جانب سے یہ جو حملہ کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں یہ تمام صحافیوں کو پیغام دیا گیا کہ آپ کے گھر کے سامنے، پریس کلب کے سامنے دہشت گردوں نے حملہ کر کے ایک سینئر صحافی کو قتل کر دیا، دیگر صحافیوں کو بھی یہ میسج ہے کہ جس طرح چاہیں گے یہ دہشت گرد صحافیوں کو نشانہ بنائیں گے؟ بالکل، یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ ہر آدمی کے سامنے بات ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ملزمان نے کہ ایک پریس کلب کے سامنے ایک معزز جو صحافی تھا اس کو جو ہے بے رحمی سے، بڑی بے دردی سے 10 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے. کل کی جو ہے صحافی تنظیمیں اس معاملے کے اوپر انتہائی پریشان ہے. ہر صحافی اس وجہ سے غیر محفوظ خود کو سمجھنے لگا ہے کہ ہماری حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جو صرف قانون، صرف نامی زبانی کلامی جو قانون ہے صرف وہی دکھائی دیتے ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا.
अब देखें, अब दूसरा रोज गुजरने वाला स्नैन भाई के कातिल जो है अभी तक जो पुलिस है वो नहीं पकड़ सकी, जो इंतहाई शर्म की बात है कि पुलिस को चाहिए कि ये जो मुलजमान है सेफ सिटी कैमरों में भी हर चीज सारे प्रूफ सबूत एविडेंस भी हो उनके पास पहुंच गए, लेकिन अभी तक उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया, नहीं पकड़ा गया। ये या तो जमीन खा गई या उनको सामान निकल गया। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक सहाफी को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद सिर्फ नोटिस लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ अपना वजीर आला साहब की तरफ से, IG साहब की तरफ से, लेकिन आगे जो सूरत हाल है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, जिस वजह से तमाम सहाफी तंजीमें जो है वो मुल्क भर में एहतजाज के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे ही लाहौर प्रेस क्लब के आजम चौधरी साहब प्रेसिडेंट एहतजाज की कॉल देंगे तो पाकिस्तान भर में जो है रोड ब्लॉक करके या जैसे भी पुर अमन जैसे भी हमें कॉल मसूल होगी तो तमाम सहाफती तंजीमें जो है, हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट अपना तहसील लेवल पे भी एहतजाज करने के लिए तैयार है कि हमारे एक सहाफी भाई के साथ इतनी मिसहैप हुई और उसकी फैमिली के ऊपर अब पता नहीं क्या क्या बीतती होगी, क्या क्या सूरत हाल होगी। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानिब से बात करें तो हुकूमत सहाफ़ियों को सिक्योरिटी देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ देखें तो मुल्क भर में सहाफ़ियों को आए रोज कत्ल किया जाता है, इनका ड्यूटी FIR का अंदराज किया जाता है और सियासतदानों को वेपन्स का एक कोटा है जिसमें सियासतदानों को लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन सहाफ़ियों के लिए ऐसी कोई कानून साजी नहीं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हसनैन शाह के मर्डर के बाद नोटिस तो सामने आ गया, लेकिन कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आ सके। पुलिस की कारकर्दगी की बात करें तो पुलिस की जानिब से बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अगर सेफ सिटी के कैमरे और पुलिस की टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को मजबूत बनाया जाता तो फौरी मुल्जमान को गिरफ्तार किया जा सकता था। अफसोस के अभी तक हमला आवरों की जानिब से जो अटैक किया गया, मोटरसाइकिल का नंबर भी सामने नहीं आ सका। तो दूसरी तरफ अगर बात करें इन कैमरों के रिजल्ट की तो ये इन कैमरों की मेयार की कमी होने की वजह से ये कैमरे इस काबिल नहीं कि गाड़ी के नंबर को भी ट्रेस कर सके। अफसोस के हसनैन शाह साहब को शहीद कर दिया गया प्रेस क्लब के सामने, जिस पर मुल्क की तमाम सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज है, जिसकी लाठी उसकी बहस के मनाजर जेरे नजर हैं। हमारे पास टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे मियां अलियास साहब जो कि मरकजी प्रेस क्लब मांगा के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने भी मौजूदा हुकूमत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से अगर दहशत गर्दों को नहीं पकड़ा गया, कातलों को ना पकड़ा गया तो मुल्क में सहाफी तंजीमों की जानिब से एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा।